Ok, an ka foli ani tanu ni b'i ye an balimamuso i bɛ se k'i présenter an na an k'a dɔn e ye mɔgɔ min ye wa? Ani ɲankuma i ka tele filɛbagaw an'a lamɛnbagaw ne tɔgɔ Zeinab Eveline Jacques ne ye politique muso ye jɛkulu kɔnɔ mun tɔgɔ ko Action républicaine pour le progrès n'o ye politique jɛkulu ye parti politiquew ka jɛkulu sigilen n'o président ye Cɛma Hubert Kulibali ye n ye présidente fana ye association politique mun tɔgɔ AVA Alliance Vision d'Avenir. Ok, o diyara an bɛɛ ye sisan nɔ an bɛ a lajɛ sɔni an ka don ɲininkali kɔnɔna la parce que e ye tɔgɔ min fɔ tɔgɔ in ni tubabu tɔgɔ de ka surun yala i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la? N bɛ se ka dɔɔni fɔ aw ye ne ye métis ye n fa ye tubabu ye français n ba ye malien ye ale ye kɔrɔbɔrɔ ye Mayiga. O de ye tiɲɛ ye problème t'a la an bɛ ka kɔrɔbɔrɔji santi la dɔɔni kosɛbɛ an tun b'a fɛ ka ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ la bon ɲininkali min don an bolo parce que n'an ye Mali furancɛrɛ fanga jateminɛ an ye furancɛla fanga kelen kɛ o kɔnɔna la dɔwɛrɛ nan'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la Asimu a n'a ka colonel tɔw yala e bɛ se ka mun de fɔ o kɔnɔna la sisan nɔ i ka hakilina jumɛn ye o la? Bon an kun ye donna furancɛ fanga kɔnɔ san 2020 utu kalo tile 18 n'o bɛnna ni coup d'état mun kɛra ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga labin anw yɛrɛ y'o fanga kɔrɔ jɔyɔrɔma dondobaga kɔrɔ ye n'a bɛ fɔ ma ko ancienne majorité présidentielle donc o kɔnɔna na fɛnw sigira sigikafɔw kɛra n'o ye cadre de concertation nationale ye ni maliyɛnden bɛɛ n bɛ se k'a fɔ force vive de la nation o bɛɛ tun b'a kɔnɔna na an taara kuma an ye fɛnw ta décision ta mun bɛ se ka transition accompagner président sigi b'o la ka na bila vice président na n'o tun ye o tun bilala charte kɔnɔna na ani CNT n'o ye conseil national de transition n'o de bɛ an ka wasabulon représenté bi donc o kɔnɔna na bon ko camanw kɛra n tɛna na se ka bɛɛ actualité suit donc a nana se niveau dɔ ma an balila ka ye lundi le 24 du mois passé 24 mai an y'a ye ko président ni a ka premier ministre gouvernement kura kalannen mun kɛra ko olu ye minɛna taara n'u ye Kati donc u minɛnen ko président ni a ka premier ministre démissionnera donc ko vice président n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko ale ye fanga minɛ donc a kɛra anw yɛrɛ bolo dabalibanko ye mais bon comme furancɛ fanga kɔnɔ ko bɛɛ b'a kɔnɔna na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ne hakilina jigila 2012 Sanogo ta fana wagati premier ministre n'o ye Cheikh Modibo Jara ye a wagati o fana démissionna condition dɔw la furancɛ la ka gouvernement wɛrɛ sigi parce que bɛnkanw tun tɛ yen nɔ bon Assimi Goïta n'o tun ye vice président ye a ye parti politiquew société civile ani an ka mɔgɔkɔrɔw n'o ye autorité traditionnelle mɔgɔw ye ani Recotrade an ka jeliw wele ka u ladɔnniya k'a fɔ ko mun y'a to ale ye président ni premier ministre minɛ k'u b'u ka jɔyɔrɔ la ko bɛnbɛnbɛnw tun kɛr'u kama ko dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun man ka kɛ olu kɛra donc o de kama ale wulila k'i jɔ a jɔyɔrɔ la en tant que vice président donc ale tun tɛ se k'a to yen nɔ sécurité ka Mali sécurité ka bila danger la ka tɛmɛ a bɛ yɔrɔ min na kan donc ale y'a ka responsabilité ta donc an y'an bɔra o rencontre la sufɛla fɛ an y'a ye ko cour constitutionnelle n'o ye an ka sariya sunba ye ko o ye olu ye décret arrêté ta k'a jira ko vacance de pouvoir président kɔrɔ taara donc vice président de kan ka président jɔyɔrɔ ta donc Assimi de bɛ ayiwa bandaw jɔyɔrɔ la bi n'o ye chef d'état ye transition kɔnɔna na bon o ko ye fɛn min ye bon an t'a fɔ ko ɲɛnama don parce que déjà coup d'état mun yɛrɛ kɛra le 18 o kɛra problème ye
ani communauté internationale n'o y'an jɛɲɔgɔn n'an baarakɛɲɔgɔnw ye n'o ye nanzaralakaw ye olu de b'an dɛmɛ fɛn caman na mali kɔnɔ yan nɔ an ka fɛn caman bɛ yen nɔ olu de b'an dɛmɛ a la donc an n'olu sera ɲɔgɔn ma ani farafinjɛkulu n'o ye CEDEAO ye ani UEMOA olu fana an n'olu fana sera ɲɔgɔn ma nin ko in kɔnɔna na donc n'a fɔra ko wɛrɛ nana bɔ o kɔnɔ tuguni an yɛrɛ bolo an sera a fɔra ko élection kan ka kɛ dans 18 mois bon an ye kalo 9 k'a la n'a fɔra ko o camancɛ o kalo 9 yɛrɛ mun an y'a kɛ an tora an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ segin kɔ an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ segin kɔ parce que hali bi anw ɲɛ t'a la personnellement est-ce que élection in a bɛna se ka kɛ dans les délais o doute bɛ an na a ka d'an ye an tɛ fɛ an ka bɔ délai kɔnɔ mais est-ce que a bɛna se ka kɛ parce que ko tagabolo la an ɲɛ tɛ o la n'a fɔra k'an b'o o doute kɔnɔ ko nin fana na kɛ ka ko bila retard la parce que nin kɛlen ni sisan cɛ a bɛ 2 semaines bɔ donc premier ministre sigira dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔ ka tila ka gouvernement sigi kunu n'o liste bɔra donc o retard ni o fɛnw est-ce que élection bɛna se ka kɛ o ye problème ye est-ce que ni an ko na élection ma se ka kɛ est-ce que communauté internationale bɛna sɔn k'a fɔ k'an ka délai prolonger bon o ye problème belebele de ye donc ne t'a fɔ ko Asimi ye mun kɛ n'a ka mɔgɔ n'o ye ka président bandaw ani premier ministre k'u minɛ ko u ma ko ɲɛnama kɛ mais a ye an ka baara lasegin kɔ dɔɔni a ye transition lasegin kɔ dɔɔni an bɛ k'a ɲini ka avancer an b'a dɔn an bɛ retard la donc a ye transition lasegin kɔ kosɛbɛ bon o problème de bɛ yen nɔ donc an ye faamuyali sɔrɔ la i yɛrɛ da tura yɔrɔ dɔ la o ye politique élection ko kuma ye bon an b'a ye kuma caman n'i ye nin fɔ mali kɔnɔ yan nɔ u b'a miiri k'a fɔ ko aw minnu bɛ aw politique mɔgɔw ko hami foyi t'aw la élection in kɔ e bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw y'o la bon o ye diyagoya don ni minnu m'a faamuya o de y'a to a bɛ fɔ ko éducation démocratique tɛ mali la bon o ye jɔn ka faute ye o ye an politique ka faute ye parce que subvention min bɛ di mali fɛ parti politique bɛ subventionner ni wari min ye o bɛ di pour que an ka se ka an ka militants k'olu former k'olu éduquer démocratie sansi fɛ k'olu éduquer citoyenneté fɛ olu fana bɛ taa u ka famille kɔnɔna na olu fana b'o éducation kelen fɛ donc o de b'a kɛ jamana bɛ kɛ un pays démocratique mais problème ye mun ye anw parti politique anw b'o wari minɛ a tɛ don a da yɛrɛ fɛ donc o problème ba bɛ yen nɔ o problème bɛ yen nɔ depuis 92 fo bi donc n'i y'a ye maliyɛnw yɛrɛ tigɛlen don politiciens na o bɛɛ b'a ko kɔnɔna na bon élection faut que maliyɛnw k'a faamuya ko élection ɲini ko parti bɛ créer fanga ɲini de kama politiciens bɛ parti créer fanga de ɲinini kama a tɛ créer tɛgɛrɛfɔ kama a tɛ créer dɔn kama a tɛ créer fɛn dɔ ka fanga ɲini fanga bɛ ɲini mun de la c'est pour que ka se k'olu bila condition na ni ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ ne bɛ yan nɔ bi ne tɛ fanga tɛ ne bolo fangatigi b'a sago kɛ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ k'a kɛ a ma ɲi nɔ n'i ma fanga sɔrɔ i tɛ se k'o falen bon pour que jamana kɔnɔdenw fana k'a fɔ e de ye an ka cɛbɔ ye e de ye an ka nin ye an ye e de autoriser bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o dɔ de bɛ bila ɲɛfɛ o bɛ tɔw guider bon ni mun bɛ ɲɛfɛ n'o ma ɲi nɔ a b'a ɲini k'o falen bon ne fanga ɲini tun tɛ kɛ anw ka priorité an bɛ to mɔgɔ kelen kunna o de fɔ ko dictature o tigi b'a sago kɛ bɛɛ la mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se k'a sɔsɔ mun bɛ se k'a bɔ a place la bon démocratie il faut que mɔgɔw k'a faamuya ko parti politique kɛ kun a diɲɛ fan bɛɛ seleke naani bɛɛ a kɛ kun de ka taa fanga ɲini ka jamana kɔnɔdenw bila condition na donc o de kun ok o diyara n ye kosɛbɛ n yɛrɛ dabali banni la sabu kabi n'i ye n tun t'a dɔn k'i bɛ se bamanankan na ka se nin cogoya bɛɛ ma fana vraiment merci ok an bɛ ɲininkali filanan min tugu la o ɲininkali o tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ kɛra faransi ye a ka baaraw suspend militairement a ka sɔrɔsi kunda o baaraw suspend na an tilala k'a ye k'a fɔ tuguni ko faransi tilala k'a fɔ ko bon ko ale bɛ Barkhane yɛrɛ la rentrer donc u b'u retirer pewu e ɲɛ bɛ mun de la o la a bɛ se ka wolo kɔlɔlɔ jumɛn na walima e ka yeta ye jumɛn la bon faransi b'a ka droit de kan i ye jamana ye n'i taara i ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ a ka kungo la n'i ko k'i bɛ taa mɔgɔ o décision bɛ bɔ e de fana na bon an bɛ se k'u faamuya yɔrɔ dɔ la parce que
et ni nana mɔgɔ dɛmɛ déjà Barkhane ça coûte énormément cher. Barkhane bɛ wari mun France bɛ wariba de don n'a fɔra ko France mɔgɔ bɛ France kɛ président dɔrɔn de président tɛ a bɛ comme n'i ko ko Mali sisan Mali tɛ président dɔrɔn Mali kɔnɔdenw de don an bɛ an ka impôt sara cogo min na n'o wari bɛ ta k'an ka militaires sara France fana olu fana b'u ka impôt sara u ka militaires bɛ sara n'a ye o cogo la donc olu ka militaires bɛ ka na wariba olu bɛ ka wari mun coûter u bɛ ka bɔ ka na di militaires ma jɔyɔrɔba tɛ ka ye a la olu ka jate la et en plus de ça u denw bɛ ka sa parce que an denw bɛ armée kɔnɔ cogo min na o fana denw de bɛ armée kɔnɔ ten u denw bɛ ka sa mɔgɔ wɛrɛ kungo la mɔgɔ wɛrɛ kungo de don o ye jagoya de parce que jamana wɛrɛ de don donc u denw bɛ ka sa mɔgɔ wɛrɛ kungo la wari bɛ ka tiɲɛ olu ka wari bɔlen bɛ ka tiɲɛ donc olu tɛ k'o faamuya donc Faransi kɔnɔdenw population française olu de ko Barkhane ka bɔ Mali la mɔgɔ maliyɛnw bolo k'olu ka kuma ani olu ka cɛsiri le fait k'olu b'a fɔ a bɛ tan o de ye Barkhane lata Barkhane olu tɛ se ka Barkhane la parce que olu ma Barkhane lana État de ye Barkhane lana État de ye accord de défense signé ni France ye donc État de bɛ se k'a fɔ bon an t'a la bon ni État m'a fɔ olu de bɛ se k'a fɔ bon anw de kun nana o dɛmɛ mais an bɛ segin parce que an nana o dɛmɛ an fana ka jamana kɔnɔdenw ko u tɛ fɛ ko dɛmɛ na olu ma kunya la olu de dun ka wari bɛ ka kɛ ka armée sara an ka wari tɛ jamana kɔnɔdenw ka wari de don donc n'olu de ka wari bɛ ka kɛ ka armée sara donc anw tɛ se k'a fɔ ko cogoya si la anw bɛ Barkhane to yan nɔ donc Barkhane lasegin kun o b'a la o yɛrɛ de jɔyɔrɔba b'a la Faransi ka population française ka pression mun bɛ président yɛrɛ kan o de bɛ Barkhane ka retrait la i ye kuma faamuya mais a profitera nin situation fɛ parce que maliyɛnw fana bɛ k'a yira i bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ i bɛ ka nafolo bɔ i bɛ ka fɛn caman i bɛ ka i ka mɔgɔw bɛ ka sa i ka population b'i kan o bɛ k'a fɔ ko nafa t'i ka fɛn na ne e bɛ ka mun da dɛmɛ n'olu yɛrɛ ko k'i ka taa ka bɔ yen nɔ donc a bɛ dusu don i kɔnɔ k'a tɔ lawaleya Faransi accord de défense ni Mali accord de défense a kɔnɔna maliyɛnw ta a dɔn o ye jagoya de parce que tout ce qui concerne fɛn fɛn bɛ défense n'o ye Mali an ka jamana sécurité ko ye o tɛ se ka warakata kɛnɛ kan bɛɛ k'a ye n'o kɛra an juguw bɛ se an na u bɛ bɔ an ka fɛɛrɛw kalama u b'a dɔn ni nin bɛ yen nɔ donc olu fɛn sugu ninnu ti bɔ k'a fɔ k'a bɛ fɔ ko bɛɛ bɛ bɔ k'a lakale u tɛ se ka kɛ minnu b'a kalama olu de b'a kalama mais u k'a dɔn fana Faransi y'an dɛmɛ yɔrɔ dɔ la c'est vrai que mɔgɔ bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ Faransi ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'a teri ye mɔgɔ ye Faransi président fɛn fɛn na u ko teri t'olu la olu tɛ teri dɔn olu b'u ka intérêt de dɔn o de kan ka kɛ o ye jamana bɛɛ ka slogan don hali an ka président teri man ka k'a la jɛɲɔgɔn de b'i la mais e ka baara ye k'i ka jamana intérêt o de sauvegarder ne ni mɔgɔ mana jɛ bi an bɛnna fɛn dɔ kan an ye marché kɛ ou bien an ye business kɛ ne bɛ n ka intérêt sauvegarder e b'i ka intérêt sauvegarder mais ni e ma se k'i ka intérêt sauvegarder est ce que ne de kan ka bɔ n ka jamana na ka na e ka intérêt sauvegarder e ye wa ne bɛ n ka jamana de ka baara la o Faransi président ale bɛ baara kɛ Faransidenw de ye Faransidenw de y'a choisi Mali président ale bɛ baara kɛ maliyɛndenw de parce que maliyɛndenw de y'a sigi donc ninnu fila n'u bɛ sigi ka partenariat kɛ il faut que anw de fana k'a fɔ bon anw fana tɛ sɔn nin ma fo e de fana k'a dɔn ko e de kan k'i ka jamana défend ne m'i ka jamana défend Faransi kɔni tɛn'o défend donc ka baga Faransi ma mɔgɔ m'a fɔ ko Faransi ma ɲi nɔ a kana baga Faransi ma dɛ parce que Faransi ni a tɔgɔ bɔra nɔ tɛna a ka jamana intérêt to yen nɔ ka na anw ka jamana intérêt défend anw de jamana kɔnɔdenw kan k'an ka intérêt défend anw de ka président anw de ka premier ministre kan k'an ka jamana intérêt défend n'olu ma se k'o défend a tɛ taa baga Faransi président ma a tɛ se ka taa baga Faransi ministre ma olu ka rôle olu b'u ka rôle jouer anw de dɛsɛlen don k'an ka rôle jouer donc o de ye problème ye il faut que mɔgɔw k'o de faamuya Faransi tɛ o diɲɛ seleke naani i taara diɲɛ fan o fan ni président nana ko ka partenaire ko na nin diɲɛ n'a y'u jɛ ko na ni hali américains ye o kelen de don Joe Biden tɛna na baara kɛ maliyɛnw ye voilà a bɛ baara kɛ américains de a ta américains de y'a ta donc il faut k'an k'o de dɔn il faut k'an ka dɔn problème bɛ yɔrɔ la ko mɔgɔ sani ka taa jigin i benyɔrɔ la i b'i jigin i talonyɔrɔ de la an talonyɔrɔ de o y'an ka ɲɛmɔgɔw de an kan ka baga olu de ma parce que olu de tɛ ka se ka partenariat ɲɛnama ɲini
ani communauté internationale ani France cɛ o de ye problème ye sinon Côte d'Ivoire filɛ nin ye mun na problème tɛ yen nɔ France ko problème bɛ Afrique de l'Ouest France bɛ fan fan bɛɛ mais a ti Mali ta bɔ mun na Côte d'Ivoire filɛ an bɛ taga yen nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ u nana ni fɛn mais a ye négociation kɛ France b'a ka intérêt o ye diyagoya de mais e fana b'i ka intérêt ɲini kɛ ne bɛ n ka intérêt ɲini fana b'i ka intérêt ɲini mais e bɛ k'i ka intérêt ɲini e tɛ a tɔgɔ bɔra kɔnɔ dɔ in tɛ k'i ka intérêt ɲini donc c'est un peu compliqué quoi donc o de tun ye kuma ye. Ok, i ka kuma in diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo fana i ka nin kumakan ninnu na fana an bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen bɛ nin waati la i ka tele la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma halisa a k'aw tulo kɛrɛ bɔ a ka bi invité lamɛn a bɛ ka kuma min fɔ donc kuma barikamaw don et puis an kan ka faamuyali kɛ kuma ninnu fana la an k'an jija an kana wuli ka bɔ nin lamɛnli la ka sɔrɔ an m'an ka tataw ta ok an bɛna segin ka na tuguni an ka question o y'an ka sɔnni an ka se laban ma o question o tɛ dɔwɛrɛ e y'a jira k'e bɛ kulu dɔ la i bɛ kulu min na n'o ye ARP ye aw ka kulu yɛrɛ kelen n'o ka jate jumɛn minɛ aw b'a dɔn k'an bɛ dingɛ kɔnɔ nin waati la donc crise ba de bɛ yen aw kelen n'o ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que an bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ. bon n'an ma fɛɛrɛ wɛrɛ fɔ an ye communiqué kɛ ne kɔni bolo mɔgɔ caman ye ARP communiqué an ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔna na gouvernement depuis transition sigira fo bi gouvernement premier mun sigira Mokhtar Wane fɛ a ye partiw consulté a ye regroupement consulté a ye anw wele an taara a ka jaabi lamɛn a y'a ɲini an fɛ an k'a dɛmɛ an y'a fɔ a ɲɛna k'an b'a dɛmɛ an se ye mun ye dɛmɛ mun ye an b'o kɛ an t'o kɛ gouvernement kama an t'o kɛ Mokhtar Wane kama ou an t'o kɛ président yɛrɛ kama an b'o kɛ an yɛrɛ bakun de kama parce que anw ye fanga ɲinina de an tɛ fɛ ka to nin transition in kɔnɔna na an bɛ fɛ k'an teliya ka bɔ nin kɔnɔ élection ka kɛ président ka sigi a kan ka sigi cogo min na a ka sigi ten a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kɔni sigira maliyɛnw de y'a sigi mais an tɛ se k'a fɔ ko an t'u soutenir donc an bɛ o soutien kɔnɔna na an ye document dɔw fourni mun y'a hakilinaw ye ka gouvernement Wane ka accompagner a ka gouvernement filanan mun fana kɛra kɔsa in na n'o o laban taara kɛ minɛni ye o gouvernement filanan a y'an reçoit a ka primature la a y'a demandé k'an ka na fara a kan an ka jɛ ka transition ye k'a président y'a fɔ a ɲɛna k'a ka ouverture kɛ gouvernement d'ouverture kɛ a don a ye CV 3 de demander an fɛ CV 3 in muso kelen cɛ 2 je crois que o de demandera regroupement caman fɛ mɔgɔw taara n'u ka CV gouvernement bɔra an ka mɔgɔ ma y'a la an ma mankan kɛ an ma kɛlɛ kɛ mais an ma dimi fana i m'a faamuya parce que anw bolo transition in a ka anw bɛ fɛ transition in ka ban de an ka problème ye o de ye transition in délai min fɔra o délai ka respecté o de b'an arranger parce que n'o tɛ a b'an ka jamana tɔ bila problème ba de la an ka partenaires fan fɛ parce que olu de bɛ wari la d'an ma an bɛ déficit budgétaire la donc fɛn dɔw bɛ yen n'o kɛra a b'an asphyxier o tɛ anw ka intérêt ye donc an ma dimi an ma foyi an y'an ka communiqué kɛ an y'a jira fɛn min kɛra président ka minɛni na a ka premier ministre ka minɛni an bɔra a kalama komi bɛɛ bɔra a kalama cogo min na mais an b'a ɲini u fɛ bɛn ka kɛ ko la k'u ka segin a nɔkɔrɔ la joona joona u ka mɔgɔw wele ka na mɔgɔw lasigi mɔgɔw ka jɛ u ni mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛ o kɛlen Choguel nana kɛ premier ministre ye kɔnɔna na Choguel kelen ye mɔgɔw rencontré a ye anw yɛrɛ rencontré an ka président rencontré an ka CVw demandera CVw taara mais gouvernement bɔra comme la dernière fois an ka mɔgɔ ma y'a la an ka mɔgɔ kelen ma ta an don ye CV bila ka taa CV 3 bila ka taa mais an ka mɔgɔ ma y'a la mais o n'a ta bɛɛ an tɛna k'a fɔ k'an bɛ wuli ka bere ni fɛnw ta ko non 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 an tɛ transition contre la mais ni mɔgɔ bɛ k'a ka baara kɛ n'a y'i wele ka na k'i ka n'a m'i ta a ka baara la i b'a kɛlɛ mun na n k'ale de ta a ka baara ye i b'a to yen nɔ a k'a ka baara kɛ an ma participer an tɛ transition an tɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ an tɛ na kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko parce que an ma don transition kɔnɔna non 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 anw bɛ fɛ transition in ka ban donc a bɛ se ka ban ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'an bɛ se k'o kɛ an m'o kɛ k'u accompagner pour que transition in bɛ se ka se a laban na donc an y'a demander inclusivité ka kɛ
gouvernement kɔnɔ pour que mankan caman bɛ yen nɔ olu ka dabila bɛɛ b'a dɔn ko mali problème ye jɔyɔrɔ ko de o de b'an ka mali problème na jɔyɔrɔ ko ni mun fɛn dira ma n'a ma di dɔ ma mankan bɛ caya kɛcogo ɲuman n'i ye dɔ ta ka dɔ bila a bɛ kɛ kuma caman ye donc o y'a fɔra ko ka a ka bɛɛ wele ka bɛɛ lamɛn hali ni bɛ mɔgɔ kelen ka ta a tɛ foyi tiɲɛ nin wagati ni kunkurun dɔrɔn don pour que mankan kana yala nin ko ka ban mais n'u y'a kɛ ka mɔgɔw u ye ouverture mun demandera u ma ouverture in kɛ u y'a to yen nɔ bon anw tɛ se ka an tɛna bere ta o kama k'an bɛ wuli an ye fanga ɲini de i m'a faamuya transition t'an ka fanga ɲini wagati an ka fanga ɲini wagati o ye élection de donc an bɛ taa an ka terrain kan an bɛ taa baara kɛ ka élection prochaine kɔnɔ n'ala ni kira sɔnna ma an fana bɛ taa fanga ɲini an fana b'an ka fanga ta n'o fana bɔra mun na o y'o ye sinon kɔni an tɛna bere ta mɔgɔ kama an tɛna micro ta mɔgɔ kama u y'u ka baara kɛ u ka baara ɲɛna an b'a fɔ premier ministre n'a ka gouvernement kura ɲɛna ala ka hɛrɛ k'u ye ala ka gouvernement in ala ka a transition in ala k'a nɔgɔya u ma an b'o dugawu de k'u ye an b'a ɲini u fɛ fana transition in a fɔra délai min ma k'a bɛ ban o la a ka ban o la o de ka gɛlɛn anw ma ni a bɛɛ lajɛlen donc o de tun bɛ n fɛ ARP ko la. Ok, vraiment ni diyara n ye kojugu an b'aw bɛɛ lajɛlen hakili lajigin halisa k'a fɔ an bɛ i ka télé de lamɛnni la halisa an bɛ bi an bɛ Eveline fɛ yen nɔ madame Eveline fɛ yen nɔ an bɛna ɲininkali wɛrɛ sɛmɛ a la tuguni sabu a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna la ni o ye k'a fɔ ko gouvernement tiɲɛ don an yɛrɛ da kun bɛna s'a ma mais gouvernement kura in na komi aw ma don a la e ko aw yɛrɛ tɛna mankan k'a ko fana la sabu aw ka laɲini tɛ nin ye aw ka laɲini ye élection de ye ok an y'o yɔrɔ faamu nka o kɔnɔna la sisan ni minnu bɛ fanga la bi gouvernement na bi ni u ye aw wele misaliya la k'a fɔ ko a y'an dɛmɛ nin na aw pɛrɛnnen don k'u dɛmɛ wa. bon n ka kuma na est ce que n m'o o jaabi n ma de n ko ne tɛ an tɛna bila mɔgɔ contre la an tɛna mɔgɔ wuli ka mankan kɛ mɔgɔ la donc olu fɛn ninnu n'a ta an tɛna fɛn kɛ acte min bɛ a kɛ an bɛ wuli ka transition kama n'an welela faso ko de don jamana ko de don n'an welela ka an ɲininka k'a fɔ ko an hakilina ye mun ye mun de b'an bolo mun bɛ se k'olu dɛmɛ ka transition an b'u accompagner y a pas de problème t'o la parce que n y'o de f'i ɲɛna an ka but transition in ka ban de fɛn fɛn bɛ se ka transition in permettre a bɛ ban a wagati la an b'o kɛ an ka problème ye transition ye tile kelen minute kelen seconde kelen kana fara o dɔrɔn de ye an ka problème ye. faamuyali b'a sɔrɔ o yɔrɔ la tuguni pour que an ka bɔ politiki kuma kɔnɔna la ne tun b'a fɛ ka jaabi dɔ di sinon ka ɲininkali dɔ k'i la fɔlɔ politiki mɔgɔw bɛ fɛ ka normalement u kan ka baara min kɛ démocratiquement pour que ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan la donc yala an bɛ se ka cogoya sɔrɔ o la ka solution dɔ ɲini o ko la donc an b'o baara de la donc komi baara in baara nɔgɔn tɛ an yɛrɛ kɔni an b'an ka invité fɛ yen bi an bɛna invité fɛ yen nɔ bi bon sɔɔni sisan nɔ an b'an da to kuma koloma yɔrɔ dɔw la ni o ye fasoko sira ye yaasa an bɛ wagati min na sisan nɔ mali bɛ dingɛ kɔnɔ tiɲɛ don mali bɛ dingɛ kɔnɔ mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di donc an b'o de la o baara a tɛ se ka kɛ politiki mɔgɔw kɔ wa minnu yɛrɛ tɛ politiki la a tɛ se ka k'o fana kɔ maliden bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan filɛ wagati min na yaasa jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ o kɔnɔna la donc an bɛ madame Eveline fɛ yen jusqu'à présent sɔɔni sisan nɔ an bɛna se an ka kumakuncɛ kumaw ma donc ni o kɛra an bɛna an da don baro tɔw la ka baro ɲɛfɔ mɔgɔw ye yaasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na bon an bɛ a ye k'a fɔ fana problème min bɛ mali kɔnɔ tuguni ni o ye faransi ko kuma ye an bɛna lajɛ cogoya bɛɛ la yaasa an ka invité ka se k'i da don o la invité k'i da to o la a ka se ka kuma ok donc an bɛ segin ka n'i ma kuma min na an y'a ye wagati la politiki mɔgɔ caman ka kuma cayara ko financement dɔ bɛ ko u ye san kɔnɔna la o wari ko la a kuma cayara i ka hakilina ye jumɛn o ko la. bon ne ka hakilina n ye mun fɔ ko daminɛ na n ko partiw bɛ financer état fɛ san o san bɛɛ a bɛ financer mais condition de bɛ financement in na parti bɛɛ tɛ financement in sɔrɔ
parce que pour que ka financement in sɔrɔ il faut que siège ka k'i bolo parti caman ba de bɛ yen nɔ siège tɛ parti minnu bolo an bɛ 220 et quelques partis la bi 21 23 22 parce que récépissé kuraw bɔra donc o parti bɛɛ à 80% siège t'u bolo donc pour que parti ka se ka subventionner il faut que siège ka k'a bolo il faut que a ka kɛ représentativité ka k'a la n'o ye conseiller ye fɛn camanw bɛ yen nɔ olu bɛ demander partiw fɛ donc et puis olu bɛ vérifier fana donc parti min yɛrɛ bɛ subvention sɔrɔ Mali la a tɛ tɛmɛ parti 10 kan parti 200 ni kɔ 24 ou 25 kan a bɛ tɛmɛ parti 10 sanfɛ mais o parti 10 o ye parti baw ye n'o ADEMA b'o la RPM b'o la ASMA b'o la IRD b'o la ani caman yɛlɛma ni fɛnw olu bɛɛ b'a la mais partiw wari ti bɛ ɲɔgɔn ɲɛ parce que partiw bonya tɛ kelen partiw fɛn tɛ kelen parti dɔ bɛ yen nɔ ni mun ka député ni député 20 b'i bolo ni parti mun député kelen b'a bolo olu ka subvention tɛ se ka kɛ kelen ye donc o bɛɛ b'a kɔnɔna na mais problème ye mun ye n'i y'a ye hali bi subvention ko in bɛ ka traîner c'est parce que n ye kuma n da sera kuma min ma wari bɛ di ko k'a don min da fɛ a ti don o de da fɛ parce que normalement ne parti créera ne subvention dira parti ma wari de bɛ di bureau national ma wari dɔ bɛ a bɛ tila bureau national bureau des jeunes ani bureau des femmes maintenant bureau des jeunes ni bureau des femmes a kɛkun de u ka assises de organiser démocratie kan citoyenneté kan ka jeunes former ka musow former u ka droit ni fɛnw kan u former démocratie kan ka militants former mais a wari de tɛ don da fɛ n'a dira dɔw bɛ assise kelen kɛ a banna wari tɔ a tɛ don a bɛ taa yɔrɔ min na jeunesse parti si jeunesse tɛ se k'a f'i ɲɛna ko wari ko subvention delila ka da k'an ka président ye wari bɔ ka d'a ma subvention na a tɛ yen parti si musow c'est pareil bon parti musow yɛrɛ fana n'i y'olu bɔtɔ ye ka kuma wariko yɛrɛ la yɛrɛ o ye 8 mars de olu ka 8 mars ko de ka gɛlɛn u ma a tɔ si ti olu ka ɲɛsira la bon o problème bɛ yen nɔ donc o de kama peut-être famakura mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ olu bolo bon ni wari kɔni kan ka di il faut que a ka don a da fɛ bon n'a tɛ ka don a da fɛ alors que wari tɛ jamana kɛsu kɔnɔna na parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ ou bien mɔgɔw tɛ mun kalama parti subvention in militaire m'a tigɛ dɛ depuis IBK depuis 2019 parti subvention ma kɛ o dun y'a sɔrɔ coup d'état yɛrɛ ma kɛ donc o bɛɛ y'a sɔrɔ ko wariko de tun bɛ yen nɔ ninnu nana sɔrɔ o situation na u y'a to yen o situation na parce que fanga sigilen u ma se ka fɛn mun ye yɔrɔ furancɛ fanga kɔni financièrement kɔni olu tɛ surtout an ka robinet minnu kan ka wari d'a ma o bɛɛ datugulen don an bɛ yɔrɔ min na ko sisan donc mɔgɔ bɛ se k'olu faamuya ko o problème ni fɛnw bɛ mais charte des partis quoi n'o ye parti sigili sariya sun ye an sigira ka kuma a kan bɛɛ welela ka na an ye tile 3 kɛ kuma na parti politique yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko wari min bɛ di il faut que hali bi dɔ ka fara a sɛgɛsɛgɛli kan dɔ ka fara a sɔrɔli gɛlɛya kan i ma ye dɔ ka fara hali parti minnu fana bɛ créer dɔ ka fara olu fana dilanni gɛlɛya kan parce que n'i y'a ye nin kuma bɛ kɛ parce que parti bɛ ka dilan fan bɛɛ fɛ yɔrɔ bɛɛ a dɔw yɛrɛ maa kelen de b'u ka parti kɔnɔna na a si hali u ka denbaya ti u ka parti kɔnɔna na donc n'a fɔra k'olu bɛɛ ka wuli ko subvention o wari bɛɛ tɛ se ka bɔ État kunna donc o yɔrɔ la n bɛ se ka raison d'u ma mais furancɛ fanga de don franchement furancɛ fanga sigilen n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye o sera 2018 a ka deuxième mandat 2019 subvention ma kɛ ka na se 2020 ma ka na se fo ka na kɛ coup d'état ka kɛ bon coup d'état kɛlen fɛn ma fanga sigilen ma se ka fɛn mun kɛ furancɛ fanga tɛ se kɛ parce que furancɛ fanga kɔnɔna na o wariw limitelen don o y'a sɔrɔ dɛmɛ yɛrɛ t'an ye donc u k'o faamuya k'a fɔ ko nin wagati in na partiw ka subvention a bɛna digi mɔgɔ caman na parce que mɔgɔ caman fana balo de sirilen bɛ partiw ka subvention na ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman dɔn parti politique président dɔw dɔn olu ka kɛlɛ parce que parti a wari u ti baara la u tɛ finɛ u tɛ jɛra chômeurs de don u ka baara ye politique de donc nin wari o y'olu bolo nasɔngɔ ani sosara de donc u ka kɛlɛ bɛɛ kun y'o de mais u k'u jɔ furancɛ fanga ye ka ban ni wari in bɛ di fanga min bɛna sigi u b'a lajɛ a bɛ di condition min na ko minnu kan ka kɛ pour que a ka se ka di a bɛ sɔrɔ ka di o condition kɔnɔna na. ok o diyara n ye kosɛbɛ kuma kuncɛ kuma la an bɛ ɲininkali laban k'i ye o la fo maliyɛn bɛɛ bɛ ka girin bi ko Russie k'a sɔrɔ Faransi tun bɛ yan nɔ dɔw b'a la ko Faransi ka taa e ka hakilina ye mun y'o la walima i ka kulu ka hakilina ye mun y'o la.
Bon, Faransi ni Irisi ka Maliɲɛnw ka Faransi ni Irisi ko in a bɛ ne layɛlɛ de parce que n'i bɛ histoire dɔn i tɛ olu kuma ninnu fɔ quoi. Irisi filɛ nin ye depuis Afghanistan kɛlɛ 1979 si ma mémoire est bonne o wagati depuis o kɛlɛ ne Faransi ye a ka Irisi y'a ka armée nationale bila ka taa Afghanistan dɛmɛ depuis o la Irisi y'i kale k'a ka armée nationale tɛ jamana si dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ n'u yɛrɛ tɛ mɔgɔw bɛ ka u k'u tɛgɛ ɲɛsin dugu kelen ma an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Irisi b'o jamana kan k'o bɛ k'o dɛmɛ militairement entreprise privée militaire dɔ de bɛ yen nɔ ko Wagner o entreprise militaire in o de bɛ Centrafrique olu yɛrɛ ka baara reconnaît tɛ Irisi président ni Irisi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara reconnaît tɛ parce que mercenaires de don u bɛ sara de u ka baara kɛ c'est comme n'i taara garde corps sara sa k'i garde o tɛ armée nationale ye Wagner tɛ armée Wagner a tɔgɔ dɔn entreprise privée de militaire mɔgɔ minnu n'u t'a kalama u ka t'u renseigner c'est des trucs a dogolen tɛ i m'a faamuya Wagner de bɛ Centrafrique Wagner de bɛ Syrie Irisi k'a fɔra ko Irisi bɛ dugu o dugu la militairement a bɛɛ entreprise privée de n'u ko bi ko Irisi ka na Irisi tɛna o Wagner de bɛ na Wagner ye jumɛn ye Wagner entreprise comme an ye mercenaires de sara k'u kana an dɛmɛ an bɛ u sara de u k'an dɛmɛ i ye ko ya donc accord de défense militaire nationale tɛ se ka tɛmɛ ni Irisi cɛ parce que Irisi ka militaires ti bɔ ka taa jamana diɲɛ maa si dɛmɛ bilen a bɛ comme Algérie i y'a mɛn ko Algérie militaires bɛ jamana jumɛn na k'u bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ Algérie militaires fana ti bɔ ka taa maa si dɛmɛ olu ka militaires b'u ka jamana de kɔnɔ u b'u ka jamana de défend u ti taa mɔgɔ dɛmɛ donc Irisi ta c'est la même chose armée Irisi mɔgɔ bɛ an ka Nations Unies n'a bɛ Nations Unies kɔnɔ il y a des militaires russes dans les Nations Unies MINUSMA kelen Irisiw b'a kɔnɔ mais o ye cadre wɛrɛ o ye Nations Unies cadre kɔnɔ mais k'a fɔ ko ka accord de défense comme an ye mun kɛ ni Faransi ye o tɛ se ka kɛ ni Irisi ye an ka n'an yɛrɛ nɛgɛ o ye minnu bɛ ka kuma fɔ populisme de ka don u bɛ fɛ dɔrɔn tɛgɛrɛ ka fɔ parce que n'a fɔra ko Faransi bi ko Irisi bɛ tan dɔrɔn u bɛ tɛgɛrɛba bɛ fɔ minnu yɛrɛ ko Irisi la olu caman de taara ka don baara ni fɛnw na mais manamanakan fɔw de don parce que olu b'a dɔn n'a sɔrɔ u bɛ ka mun fɔ n'u kalannen yɛrɛ don yɛrɛ u b'a dɔn pɛrɛ ko Irisi ka armée nationale tɛ jamana si dɛmɛ Afghanistan u y'o mun kɛ u ma depuis o kɔfɛ u ka armée ma bɔ ka taa diɲɛ mɔgɔ si dɛmɛ mɔgɔ si je défie quiconque qui peut me dire que armée nationale Russie bɛ jamana dɔ la k'a bɛ k'a dɛmɛ c'est Wagner l'entreprise privée militaire qui est en Centrafrique o de bɛ jamana fɛn fɛn u b'a fɛ k'a fɔ ko Russie bɛ yen nɔ o de bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka acte c'est à dire que Russie a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ l'état russe ne reconnaît pas les actes de Wagner parce que c'est des mercenaires c'est des gens qui sont payés u saralen de don pour que u ka na aw dɛmɛ i ye kuma ya alors que accord de défense ma ni Faransi cɛ an t'u sara au contraire olu de bɛ ka wari bɔ k'u ka mɔgɔw bila ka na an ka terrain kan n ye kuma kelen de fɔ n ko mɔgɔ i ye diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ta ka na n'a ye k'aw ka jɛ ne ma se k'i ka intérêt défend o tɛ e ka intérêt défend i place la donc kuma min ye k'a fɔ ko Faransi ka taa hali n'u ye Faransi to yen u ka taa Inde ou bien Chine ta ka na n'a ye a bɛɛ o kelen don Chinois tɛna na k'u b'u ka militaires bila ka na k'u ka wari dépenser k'u tɛ intérêt dɔ ɲini a kɔfɛ o tɛ exister o bon aw minnu b'u wele ka na aw de b'a fɔ bon an bɛ se ka nin d'aw ma mais aw bɛ nin to an ye an bɛ se ka nin d'a ma aw bɛ nin to an ye négociation de don a bɛ comme affaire de don affaire la ne ma se ka intérêt défend ne de bɛ ne ka intérêt défend ne bɛ n ka intérêt de défend ne e y'i ta to ne hali ni e yɛrɛ jɛr'i ta kɔ ne bɛ ta ka fara n ta kan parce que ne mago b'o de la n ka jamana kɔnɔdenw k'olu bila ne bɛ ka baara kɛ n ka jamana kɔnɔdenw ye ne y'i ta to yen ne b'i ta kɛ ne ma se k'i défend ne t'i défend donc o problème de bɛ yen nɔ sani an k'an pan ko Faransi ou bien an k'an pan ko Irisi il faut k'an k'a dɔn ko problème bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ de la olu de kan k'u assumer n'u sigira olu de kan ka partenariat ɲɛnama ɲini k'a kɛ ni an ka partenaires ye olu de bɛ partenaire le Mali est un pays souverain kuma t'o la o an ye jamana ye Macron ye kuma min fɔ o don n'a sɔrɔ quand même an sigi ka réfléchir a la a ko les états doivent s'assumer o kɔrɔ n'aw tɛ se k'aw ka jamana mara ne tɛna taa aw ka jamana mara aw place n'aw tɛ se k'aw ka jamana défend ne tɛ taa aw ka jamana défend aw place la ne bɛ n ka jamana ne sigira n ka jamanadenw de fɛ olu de ka droit bɛ ne kan ne b'olu de ka intérêt défend kuma in kɔrɔ y'o de a bamanankan hali a tubabukan fasila a kɔrɔ y'o de mɔgɔ o mɔgɔ b'a faamuya a kɔrɔ y'o de
iya bon atina an tɛ se ka baga makɔrɔ ma ou bien ka taa baga ko faransi y'a kɛ tan non makɔrɔ il est là pour la France il a été élu pour la France il n'a pas été élu pour le Mali Mali an ka fura foyi t'a la an ko an ka chef minnu b'an ɲɛma dɛ olu de kan ka négociation ɲɛnama kɛ avec la France mais k'a fɔ ko Russie ko accord de défense ko an ka taa accord signer ni Russie mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ a ye pɔrɔn c'u la malankolon de don kuma u dasago fɔlɔ de k'a ka d'u ye k'u da de sago fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que ka mɔgɔw ka tɛgɛrɛ f'u kunna Russie armée nationale tɛ taa jamana si la ka taa k'a bɛ taa dɛmɛ kɛ entreprise de b'a kɛ olu ye mercenaires n'an bɛ fɛ mercenaires de ka na wari an yɛrɛ ka wari ma bɔ an yɛrɛ bɔ k'an ka armée yɛrɛ équiper u ka taa terrain kan an bɛ tila k'an bɛ mercenaires de sara k'u ka n'an dɛmɛ mun na donc o kuma de ye Russie ni Faransi ko in manamanakan de don a kuma ne y'a mɛn a bɛ ne layɛlɛ de quand je vois les gens mɔgɔ bɛ polémique a sanfɛ n b'a fɔ n ko hali bi Mali hali bi sira janba de bɛ Mali ye parce que nin kuma sugu tɛ polémique kɛ wagati yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ polémique nin na c'est information an tɛ information de ɲini o nin fɛn sugu ninnu a bɛ net sanfɛ a tape Google kan dɔrɔn i b'a tape Google kan i bɛ information bɛɛ ye entreprise Wagner i b'a ye a bɛ jamana fɛn fɛn la i b'a ye État russe yɛrɛ ka déclaration a sanfɛ i b'a ye ni aw bɛ k'a fɔ ko aw bɛ kɛlɛ kɛ ko olu kana k'aw bɛ accord signer n'u ye a ye taa accord signer n'u ye kɛ n'a b'a bɔ wari bɔ min k'olu sara parce que olu fana bɛ na intérêt de kama u bɛ Centrafrique u bɛ jama bɔ jama min bɛ extrait Centrafrique o dɔ de bɛ d'u ma pour que k'u sara n'a ye n'a bɛ fɛ ka t'o de kan o ni Faransi système olu a Faransi système fana ka fisa n'olu ta in ye donc o de kɔni tun bɛ ne bolo ka fɔ. Ok i ka kuma ɲɛna kojugu appel laban jumɛn b'i wele kan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bon kuma laban bɛ ne bolo ka ɲɛsin Mali kɔnɔdenw yɛrɛ ma fɔlɔ o de ye ka an ka kɛrɛfɛ kuma réseau sanfɛ sociaux ko kuma gɛrɛn kumaw k'a ta an b'an kale a kan ne yɛrɛ de ye nin mɛn walahi a kɛra n ɲɛna an k'olu dabila quoi parce que o de man ɲi an ka jamana ma fɛn dɔw bɛ yen nɔ u b'a lakale u t'a ju dɔn u t'a kun dɔn u b'u kale Ala ni kira la k'u ɲɛ y'a ye k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ t'a la u yɛrɛ y'a mɛn cogo min na dɔ fana y'a mɛn ten tɔ ka n'a f'u ɲɛna donc an ka bɔ o kɔnɔ fɛn o fɛn n'a tiɲɛ t'i bolo n'i tɛgɛ t'a kisɛ kan n'a i t'a prévu t'i bolo k'a n'i da don a la jamana ci kumaw don fɛn dɔw bɛ yen nɔ a man ɲi nɔ an kana bɔ an yɛrɛ de bɛ k'an ka jamana lajaba ka di diɲɛ ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a lajaba dɛ anw de bɛ k'an ka jamana lajaba parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ bɛ bɔ an b'an ka faamaw dɔgɔya an bɛ bɔ an b'an ka an yɛrɛ ye mɔgɔ minnu sugandi k'u ta an b'u dɔgɔya mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ a ma se ni dɔgɔyalima ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni manamana ko ye o mɔgɔ hali b'i fa bilasira ka sɔrɔ i m'a dɔgɔya o ko bulon kɔnɔ si tɛ maa si kɛ filan ye donc fo que mɔgɔw k'a faamuya éducation de b'an na Mali la yan nɔ éducation mun b'an na o depuis an ancêtre o ye bonya de ye fɛn fɛn na bonya ni karama de b'an fɛ il faut que o de ka to yan nɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔw k'a dɔn i ni mɔgɔ dɔ bɛ sigi bi aw bɛ kuma i ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ bi a ka kɔrɔ n'e si la mɔgɔ ni hali i fa filan bɛ jɛ o aw bɛ jɛ mais aw bɛ jɛ bonya kɔnɔna na ni a ye erreur kɛ i bɛ a lasigi k'a bilasira bonya kɔnɔna na karama kɔnɔna na mais k'a fɔ ko parce que k'e ni karisa bɛ sigi k'aw bɛ kulu kelen kɔnɔ aw bɛ jɛ fɛn kelen kɔnɔ ko parce que o kama k'i bɛ manamanakan fɔ i b'a dɔgɔya o ye i ka lamarabaliya yɔrɔ o marabaliya in o mun bɛ ka wolo an na il faut que an k'o de bila parce que o t'an danbe ye donc ne b'o kumakan de lase maliyɛn kɔnɔdenw ma u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition in an kana mankan foyi de bɔ transition in kɔnɔ an ka transition in an ka ɲɛ transition in ka taga transition in ka ban jamana ɲɛmɔgɔ kura min n'a bɛ sigi n'u bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na o b'olu de bolo maliyɛn an de b'a choisi mɔgɔ si tɛna voter an place la anw de bɛ taa voter an de b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ta n'an b'a ta an ka réfléchir an kana ta ko 2000 dir'a ma an kana ta ko 400 dir'a ma 400 b'a minɛ i b'a kɛ nasɔngɔ ye 2000 b'a minɛ i b'a kɛ nasɔngɔ ye sini b'i sigi kɔngɔ b'i la i ye mun ta k'a bila ɲɛfɛ ale bɛ miliyari kunna a ka sira t'i la a mago t'i la n'i ye bana na n'i taa dɔgɔtɔrɔso la ni fura tɛ ye k'i furakɛ n'i sara f'u y'i ta ale ka sira foyi t'a la parce que i m'ale ta parce que i dara la i y'a ta parce que a y'i sara de donc il n'a pas de compte à te rendre il faut que an ka bɔ o kɔnɔ maliyɛnw k'a dɔn ko n'u kan ka jamana ɲɛmɔgɔ ta tuguni u ka réfléchir karisa nin bɛ se ka nin kɛ an ye mais an t'a ka dɔrɔmɛ minɛ an ɲɛ b'a la a bɛ se ka nin de k'an ye an b'a ta o de kama il faut que an k'o de kɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma transition in ka ban an ka dugawu kɛ ala ka Mali basigi ala k'an ka jamana makutu kuma ɲɛna i ka tele b'i fo i ka majigin na o ni i ye wagati min di an ma fana an b'i fo kosɛbɛ ni ce ni baraji wa i ye ladilikan laban min di ala k'an kɛ kulo kunnandi ye
yaasa an ka taabolo kɔrɔ ninnu an k'olu bila ka segin ka na ye ladilikan minnu di vraiment i ni ce i ni baraji an bɛ bi ta bila yan nɔ. Merci. Okay. C'était en direct? Oui, c'était en direct. Ah, ok. Mais quand je me suis levée, ça n'a pas créé de truc?